অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস হয়, বাঙ্গি জাম্পিং, স্ট্রিপ অফ স্কাই, রকি স্লাইড ট্র্যাক। আমরা ক্লিফ প্ল্যাঙ্ক রোড দিয়ে নামলাম, রকি সাইডস রেইনবো স্কোয়ারে আছি এখন, এইখানে আছি আমরা এখন। মিল্কি ওয়ে ওয়াটারফল যেটা দেখা যাচ্ছে, ফ্লাইং ফক্স রাশিং ডাউন হইল। এদের নামগুলো খুব সুন্দর হয়, ব্যান্ডিটস কেভ, হোল টু টাচ, দ্য গ্রেট স্যালামান্ডার কেভ। Welcome friends to another episode of Traveling Dr. Prithvi. I am Prithvijit Debnath. I stay in Dubai and I will try to document my experiences around the world and show to you the remarkable and fantastic things which I have seen in my life. Hope you will enjoy it. Do subscribe to stay updated with my channel. Today we will visit the highest and tallest glass bridge in the world, which is in Wulingen district of Zhangjiajie in China. It was a exhilarating place full of mist, fog and mystery, and one of the best days of my life. এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং গ্লাস ব্রিজে রেখে এই বাসটাতে আমরা যাব। बस में बहुत सीसीटीवी बहुत है, माइक्रोफोन भी है রয়েছে, जैसे आप देख रहे हैं। अब वुलिंगन सिटी से हम बाहर जाएंगे। বেরিয়ে পড়েছি, এবার আমরা যাচ্ছি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দিকে, সেখানে বিশ্বের উচ্চতম গ্লাস। हमारे डेस्टिनेशन है ग्रैंड कैनियन चाइनीज एंड द टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ग्लास ब्रिज इन द वर्ल्ड। We have crossed the city and now we are passing through the outskirts where a lot of forest area, some rivers जो हमारे रास्ते के साथ खेलते कूदते साइड से चल रहा है, अच्छा लग रहा है। नेचर के बीच से ये जो जगह है ये है येलोस्टोन ड्रैगन, सॉरी नॉट येलोस्टोन, येलो ड्रैगन केव। रास्ता है बिल्कुल नदी के साथ जा रहे हैं। ये एक रिसोर्ट टाइप का जगह है। Those who stay here, they can enjoy the nature like anything. Ultimately, you have reached the starting point of the largest and tallest glass bridge of the world. গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। After that, the Grand Canyon will come. So this is the place. এটা গ্লাস I'm ব্রিজে sure it will be a fantastic experience for us. টিকিটের একটা সাইডের অংশ, টিকিট কাটার জায়গা।来喽，来喽！长沙臭豆腐，长沙臭豆腐喽！闻起来臭，吃起来。 এটা উপর থেকে দেখা যাচ্ছে। এখানে এটা entrance, हमें खाली 60 युआन लगा था। এটা security हमारा check। होटल से ही वो लोग अरेंज करके दिए थे। 4 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा। 3 किस्म का टिकट होता है। एक में आप खाली ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, एक में आप ब्रिज और कैनियन दोनों, और एक में बस खाली कैनियन। ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে ফোনে तो यहाँ पे आप आपके पूरा बैग, बड़ा बैग लेके नहीं जा सकते हैं। हल्का बैग अलाउड है क्योंकि ग्लास के ऊपर से जाएंगे, और DSLR कैमरा अलाउड नहीं है। तो हमने वो जो लेडी हेल्पर थे, असिस्टेंट थे, उनके साथ अपना WeChat कनेक्शन कर लिए। WeChat आपको पता होगा व्हाट्सएप टाइप का ही एक सोशल मीडिया मैसेंजर है, तो उसमें फ्रेंडशिप कर लिए। तो हम वहाँ पे पहुँचने के पहले उनको एक मैसेज कर देंगे या फ़ोन कर देंगे WeChat में, तो हमें तुरंत वहाँ पे हमारा DSLR पहुँचा देंगे। 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, हाथ पैर ठंडी में जम रहा है। जहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, मैप है, चाइनीज़ और इंग्लिश में इसका टोटल स्टोरी बताया गया है। एक्चुअली ये ग्रैंड कैनियन के बारे में ना हमें उतना पता नहीं था। टिकट ऑफिस, ये जो टिकट ऑफिस है, यहाँ से हम राइट साइड में जाके नीचे उतरेंगे। আমরা টিকিট কাটার পরে এখন আমরা যাচ্ছি এন্ট্রান্সের রাস্তায়। अब हम जा रहे हैं 8টা থেকে एंट्रेंस के रास्ते। 3টে অবধি এটা খোলা থাকে, তাই এখাने আমরা आगे रफली 3 बजे तक ये खुला रहता है, सुबह 8 बजे से।
এদিকে যেতে হবে। ये जो फॉर्मल एंट्री का जगह है ये अलग बिल्डिंग में है। यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टेड शूज पहनना है जूते के ऊपर। प्रोटेक्टर शू प्रोटेक्टर पड़े ये यहाँ पे टिकट के साथ Overshoe आपको फ्री बताइए। मिलता है, आपको वापस देना पड़ेगा बाद में मुझे देखो, अच्छा। ऑपोजिट साइड में जाके। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बंगी जंपिंग फैसिलिटी भी यहीं पे है। জায়গা ये एक গ্যালারির মতো করা আছে wooden সামনে। gallery like area is there. That is the fantastic world's tallest and longest and highest glass bridge in the world. Even though recently probably another one has crossed it, but at the time of its পাশেই বেইলং preparation, এলিভেটরের মতো আরেক inauguration, it was the highest. चारों तरफ fog और mist, ठंड बहुत, लगता है कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए। नार्निया मूवी अगर आप देखे होंगे कि अचानक एक घर के दरवाजा ओपन हुआ, आप टोटली एलिस इन वंडरलैंड की तरह अलग ही दुनिया में चले गए। देखिए कांच का जो ब्लॉक्स है, ग्लास ब्लॉक्स है there, ठीक तरीके से बोलें, और उसके बीच में स्टील स्ट्रक्चर। ये देखिए एक साइड का गॉर्ज, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ঘাট एकदम नीचे से एक पतली सी नदी जा रहा है এখানে और दोनों तरफ बहुत ऊंचा लंबी खड़ाई। सब लोग यहाँ पे पिक्चर ले रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। कभी कभी हम व्हाट्सएप में भी देख चुके हैं ऐसे, लेकिन ये वो वाला खतरनाक डरावनी ग्लास ब्रिज जो है वो ये नहीं है। अभी यहाँ पे आके पता चल रहा है वो कोई दूसरी जगह होगा। डायरेक्टली नीचे जंगल के अंदर जा रहा है, लगता है कि वहां पे शेर, भालू या कुछ खतरनाक जंगली जानवर भी शायद होंगे, पता नहीं। বাচ্চা পিছলে আসছে देखिए बच्चे को कितना मजा आ रहा है पेरेंट के साथ खेलते हुए, মা और दूसरे दोस्तों भी এখানে अपने टिकटॉक। एक्चुअली चारों तरफ बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें ये हो रहा है রূপকথার कि জায়গা आपके अंदर মনে एक হচ্ছে। फेयरी टेल का जैसा फीलिंग होता है। কেন তিব্বতের कुछ आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानने वाले हैं अभी सामने आगे जाते हुए। সিংহের উপরে আছি ये अट्रैक्शन अंदर आती नीचे। है। हम ऑलमोस्ट आधा क्रॉस करने वाले हैं मिडिल एरिया में। वो देखिए पहाड़ के साइड से कैसे रास्ता गया है, पता नहीं कौन वहां से जाता होगा। वो देखिए एकदम पहाड़ के क्लिफ में डायरेक्टली खंबे गाड़ के वो रास्ता बनाया गया है। मतलब रास्ते के नीचे और कुछ नहीं है। और ये देखिए एलिवेटर ऊपर जा रही है पहाड़ के साइड से। हमारे बिल्डिंग में हम फेमिलियर है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ में मतलब एक तरफ पूरा खड़ाई जो है नीचे चला गया है, कांच की दिख रही है। और ये जो रास्ता, ये किसी ने अगर वेयर ईगल्स डेयर या ऐसे कोई वेस्टर्न मूवी देखे होंगे वैसा लग रहा है। ये देखिए पहाड़ खोद के साइड में रास्ता जाने के बहुत मुश्किल से एक आदमी जा सकता है, ऐसे बनाया गया है। ये देखिए लकड़ी के रास्ता लग रहा है, ऊपर उसके कवर भी है। पता नहीं हम भी जा पाएंगे कि नहीं, एक ट्राई तो लेंगे। देखिए अभी वो साइड का रास्ता और क्लियरली दिख रहा है, अनबिलीवेबल। ওখান দিয়ে যাবো আশা করছি। शायद हम वहीं से আমরা जाएंगे। এদিকে শেষ প্রান্তে প্রায় এসে গেছি। ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में आ এখানে गए। আমাদের हमें सोचना पड़ेगा कि ये लकड़ी की যেতে হবে। बहुत আমরা रिस्की কি जगह ওপরে से हम lift उतरेंगे দিয়ে या যাবো? ऊपर से एलिवेटर से नहीं, जाएंगे। पहाड़ेर ऑलमोस्ट गाয়ে लास्ट में आ गए। রাস্তা দিয়ে নামবো। अभी दूसरी तरफ হিম एकदम পড়ছে খুব। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बारिश की तरह। पैर के नीचे कवरिंग जो आप लगाए थे उसको आप निकालना है। ग्लास प्रोटेक्टर जो एक्स्ट्रा कवर था उसको निकाल के नीचे रखना है। ঠান্ডা লাগছে না তোমার? হ্যাঁ আর বেশ ঠান্ডা লাগছে এটা পড়ার পরে। এবার আমাদের নিচে দিয়ে ওপরের লিফটটা বোঝা যাচ্ছে আমাদের জন্য নয়, আমাদের নিচে দিয়েই যেতে হবে। এখানে দেখলেন একটা ওই বেলং এলিভেটরের মতোই একটা জায়গা। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে চলছে। तो देखिए आपको अभी कैसा लगा। এই যে পাহাড়ের ফাটল বেয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে, অদ্ভুত টেকনোলজি।
ওপর দিয়ে আরও লোকজন আসছেন। একটা ক্ষীণ কায়া নদী ভেসে যাচ্ছে, তরতর করে বয়ে চলেছে। এখান দিয়ে আমরা এসেছি, এখনো হিম পড়ছে। আর ওই যে গ্লাস ব্রিজটা, এইটা একটা জেমস বন্ডের মুভিতেও দেখেছিলাম, এক্সডেয়ারে বা গানস অফ নাভারনে ক্লিফ ওঠা, এসবগুলোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। যদিও গানস অফ নাভারনে সমুদ্র ছিল, প্যারাগ্লাসে ছিল না, জার্মান আলপসের কথা। এটা চাইনিজ কনস্ট্রাকশন। ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে আসার জন্য কোনো একটা সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। এইখান দিয়ে উঠে এর ভেতর দিয়ে কিছু একটা হচ্ছে। এখানে বলছে ডান দিকে রেইনবো স্কোয়ার, বাঁ দিকে এলিভেটর। এলিভেটর তো উপরে যাচ্ছে, আমরা যাব কোথায়? এখানে কেউ নেই। দূরে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, পড়ছে। ওই পাহাড়ের গা বেয়ে একটা নাম্বার পদ্ধতি, বোঝা যাচ্ছে না কি, কুয়াশায় ঢাকা। এখানটা একটা ঝর্ণা আছে ওখানে, দেখেছো? ওই যে ভালো জল পড়ছে। ওই যে লোকেরা যাচ্ছে, ওই যে লোকেরা, ওই যে লোকেরা যাচ্ছে। এ ভয়ঙ্কর খাড়া রাস্তা, এটা বোধহয় সবচেয়ে খাড়া রাস্তা। এটা এমন খাড়া রাস্তা, এখানে বেশিক্ষণ হাঁটা মুশকিল। মনে হবে যেন হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়া রয়েছে। আমার মনে হয় আমরা পাহাড়ের নিচে চলে যাচ্ছি। সোজা প্রায় ভার্টিক্যাল ড্রপ। সিঁড়ি দিয়ে যে নামা যায় সেটা আমি আগে জানতাম না, এখানে না দেখলে। যেন মাথার উপরে কেউ নেমে আসছে। যাবই নিচে, নেমে এলাম প্রায় নিচে, ওই ওপরের ব্রিজ থেকে। এবার আরও কিছুটা নামতে হবে,
কিন্তু মেজর পোর্শনটা হয়ে গেছে। উপর থেকে আমরা নেমে এলাম, ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, হওয়া যায় না। কোথা থেকে উঠে এসেছি, নেমে এসেছি আমরা। পা ম্যাসেজের জায়গা, হাত পা প্রচুর এখানে চেয়ার করা আছে। এখানে সত্যি লাগারও কথা, লাগারই কথা, কারণ ওপর থেকে নামার জন্য হাঁটু আর পায়ের যা এক্সারসাইজ হয়, এখানে এক্সারসাইজ ব্যায়াম না করলে এটা ঠিক হওয়ার কথা নয়। পরিবেশটা অতি সুমধুর। মেশিনেও বলছে যে কত টাকা দিতে হবে, এইসব হচ্ছে। আর আমরা নামলাম ওইখানটাতে। এখন এই এলিভেটরটা হয়ে গেলে এই টিকিট অফিসের মাধ্যমে এলিভেটরটার কাজ হবে। আর আমাদের বোধহয় ওই পাশ দিয়ে আর নামার কিছু একটা ব্যবস্থা আছে। আমরা স্লাইডিং মেথডে পাহাড় থেকে নিচে নামতে চাই। নেক্সট পোর্শনটা সিঁড়ি দিয়ে না নেবে, সিঁড়ি দিয়ে আমরা অনেক নামলাম, এবার স্লাইড করব। এখানে 30 ইউয়ান করে টিকিট। এখানে প্যান্টের পেছনের অংশটা কাভার করে, যাতে ঘষা লেগে প্যান্টের ক্ষতি না হয়, সেই জন্য কিছু ড্রেস আছে ব্যাক সাইডে। আর এই গ্লাভস আছে, যেগুলো দিয়ে হ্যান্ডরেলটা ধরে যাবে, ঘষা লেগে এটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, সেই জন্যে। তো এখানে 30 ইউয়ান হচ্ছে টিকিট, তার বদলে এই পোর্শনটা ফ্রি পাওয়া যায়, প্লাস স্লাইড করে নামার জায়গা। ও 赶紧帮忙，你把你抛。 এটা আমরা স্লাইডে যাচ্ছি। ছবি তোলা এমনিতে বারণ, আমি ছবিটা তুলছি। জুতোর গোড়ালির দিকটা উঁচু করে রাখলে স্পিডটা ভালো আসে, নাহলে গোড়ালিটা আটকে আটকে যায়। কিছু পেছন দিকে হেলে থাকলে স্পিডটা ভালো আসে। এসে গেলাম রেইনবো স্কোয়ার। ঠিক ওপরে হচ্ছে আমাদের গ্লাস ব্রিজ। এই অংশটাকে এরা বড় করে তৈরি করতে চলেছে। সিভিলাইজেশন ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল সিন। এদিকেও একটা এলিভেটর এবং গ্লাস ব্রিজ আছে, এটা সেদিকের রাস্তা। ওই ওপরের এলিভেটর, এইসব জায়গা দিয়ে আমরা নামলাম। এই জায়গাটা থেকে আমরা স্লাইড করলাম। এদিকে আমরা এগোচ্ছি। এবার আমরা একটা বোট রাইড করব। এখানে আরেকটা এলিভেটর হচ্ছে, এটা এখনো শেষ হয়নি। এই পাশ দিয়ে আবার স্লাইডার দিয়ে নেমে আসার রাস্তা আছে। অদ্ভুত সব কাণ্ড পাহাড় পর্বত জুড়ে, কারো কল্পনাতেও আসবে না এইসব করার কথা। তবে হয়তো বা এখানে ধস ততটা হয় না, যদিও এরা জাল দিয়ে পুরো পাহাড়টাকে ঢেকে রেখেছে ধস আটকাবার জন্য, লোহার জাল। এখানে আরও কাজকর্ম হচ্ছে, জানি না কি হবে।
ওখান দিয়ে বড় জলপ্রপাত। টয়লেট করতে করতে আমাদের শহর আমরা ক্লিফ প্ল্যাঙ্ক রোড দিয়ে নামলাম, রকি সাইডস রেইনবো স্কোয়ারে আছি এখন, এইখানে আছি আমরা এখন। নিচেটা এখানে ছোটোখাটো কিছু খাবারের দোকান, বসবার জায়গা, টয়লেট। খাবার দাবার এখানে জলেই ফেলে দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে জল বেরিয়ে আসছে। এখান থেকে যেতে হবে। এখান দিয়ে যাওয়ার রাস্তা, ওইদিকেও একটা স্লাইড ওই পাহাড়ের ওপর থেকে আসছে। The Divine Spring is in Ullinghai during 1,000 years it flows, bringing sweet water to passes all over. বাথরুম ভালো। এই ওয়াটারফলের পাশে বাঁশঝাড়, একটা স্ট্রিম। আমরা ওদিক থেকে এসেছি, ওই ওপরে গ্লাস ব্রিজ, আমরা সেখান থেকে নেমে এদিক দিয়ে ঘুরে এলাম। এবার আমরা এই স্ট্রিমটার পাশে হাঁটবো। একটা ছোট পাহাড়ি নদী হয়ে বয়ে গেছে, এইদিকে এগোবো। অনেকটা গিয়ে তারপর আমাদের একটা বোট রাইড আছে।